I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a pretty girl. Hello guys, welcome to our video. In this time, we will give you material about news items. Do you know news item, guys? No. So, okay, before it, let us introduce ourselves. Well, my name is Alvia Suliantia. My name is Nona Kolarminata. My name is Ikan Alvia. Okay guys, and take it out. First, definition news item. News item teks adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian. News item merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan jika Anda ingin belajar menjadi seorang jurnalis yang handal. Kejadian yang disampaikan kepada pembaca tersebut adalah kejadian yang dianggap penting dan patut untuk dijadikan sebuah berita. Suatu kejadian yang tidak penting atau tidak pantas diketahui oleh orang banyak tidak layak dijadikan berita. Tujuan komunikatif dari teks ini adalah memberitakan kepada pembaca, pendengar, atau penonton mengenai peristiwa atau kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. Struktur dan ciri kebahasaan. First, main event. Bagian ini juga dikenal dengan newsworthy event. Bagian ini adalah bagian yang menceritakan atau berisi berita mengenai peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan. Second, background event. Bagian yang sering disebut sebagai elaborations. Ini merupakan bagian yang menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian, siapa yang terlibat, dan lokasi kejadian. Third, search. Bagian terakhir adalah search, yaitu menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagiannya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Ciri-ciri news items. First, singkat. Informasi tentang cerita yang ditangkap di judul. Second, menggunakan action verbs. Third, menggunakan past tense dalam menerangkan kejadian berita. Fourth, menggunakan saying verbs. Five, menggunakan adverbs. Waktu, tempat, dan cara. Okay guys, that's explain for this material. Okay, can you give us 2 example, guys? Yes, of course. Well, this is example. Final examination 2015 will be coming. A final examination has been counting in 3 couple of months. So, the students in all over the region in Indonesia will face the time they will be classified pass or not. As the experiment in last year 2015, students were worried about the bad the examination they have, the crying and screaming before and after they did examination colored the moment in their last year in the school. In elementary school, the number of students who failed reaches 100 in all schools in Indonesia. In junior high school level, students who failed the examination research, it is more students compared to the last year. In high school level in Indonesia, neither senior high school nor vocational high school, it is worse about students who fail the examination. The subject in higher rate is given by the math. The runner-up is English subject and Indonesia in last position. Well, guys, thanks for your example. Okay, you're welcome. Well, thank you for watching. Hopefully this material will be useful for all of you. And don't forget to like and share this video. And have a great day. Bye. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to
I'm not just a pretty girl.